صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس الجديد. إذا إن شاء الله غادي نمشيو دابا للكور نيميرو 5 اللي هو لا سينيماتيك دو سوليد انديفورمابل. كنا شفنا قبل السينيماتيك دو بوان ماتيريال وعرفنا مجموعة من الصوالح، لا ديفينيسيون ديال السينيماتيك، لا ديفينيسيون ديال point matériel, le vecteur position, le vecteur vitesse, le vecteur accélération et le vecteur vitesse instantanée de rotation. De même chose la cinématique du solide indéformable. غادي نديرو واحد l'introduction donc grand 1. Voilà, donc كما شفنا قبل ان les mécanismes، شنو هما les mécanismes؟ les mécanismes هما بحال des systèmes ياك composés de plusieurs pièces mécaniques. Un mécanisme est un système composé de plusieurs pièces mécaniques. و chaque pièce mécanique كتكون en mouvement par rapport à l'autre. إذن هذا هو اللي غادي تعقلوا عليه. لو كور الأول رحنا شفنا هذا الشيء. دونك بالنسبة un mécanisme، bien les mécanismes sont composés de plusieurs pièces mécaniques. pièces mécaniques. هاد les pièces mécaniques غادي نسميوهم حنايا les solides. هما les solides. وهادو كيفاش كيكونوا en mouvement les unes par rapport aux autres. Voilà, donc حنا شنو غادي نديرو؟ شنو هو الهدف ديالنا من هذا الكور ديال cinématique du solide indéformable؟ On va s'intéresser au mouvement des solides les uns par rapport aux autres. Vous savez, nous, c'est-à-dire هنايا on va s'intéresser au mouvement des solides l'un par rapport à l'autre. غادي نشوفوا هذاك le mouvement ما بين deux solides. ولكن هاد باش نشوفوا هاد القاعدة خاصنا à chaque solide on va associer واحد une base orthonormée directe. À chaque solide SI on associe une base orthonormée directe. يعني هنا شنو تاخدوا واحد الفكرة على مثلا إلا كانت عندكم 3 باز orthonormées dans un mécanisme، عارفوا بلي أن عندكم 3 pièces mécaniques يعني 3 solides. غادي ديروا ليتود ديال 3 solides. إلا كان عندكم دونك دابا نمشيو لا ديفينيسيون ديال un solide indéformable. Un solide indéformable هو un solide rigide indéformable. جاية كلمة indéformable. Indéformable c'est-à-dire ما كيتغيرش. شنو هي indéformable؟ les points غادي يجلسوا dans les mêmes distances. les points يعني un solide كما بغى هذا solide S ياك نسميوه مثلا S فيه des points matériels كما كنت قلت في الفيديو سابق، فيه des points matériels. la distance entre les points matériels reste constant au cours du temps. وباش نعبروا على distance، la distance هي واحد la norme ديال un vecteur tout simplement. donc نكتبوا la définition منها غادي تفهموا. solide indéformable rigide est un solide dont tous les points restent à la même distance les uns aux autres pendant au cours du temps. donc نتوما هذه غير قراوها وفهموها. اللي تعقلوا عليه شنو تعقلوا؟ ان quel que soit deux points ناخذ deux points A B ياك من السوليد ديالي هذا مثلا هذه لو بوين A وهذه لو بوين B، و quel que soit le temps في أي وقت كان la distance entre A B reste la même ياك. شنو كنعبرو بلا ديستانس؟ نعبرو هي بلا نورم ديال ان فيكتور. هي لا ديستانس، هذه هي لا ديستانس reste constante. صافي tout simplement. هذا هو un solide indéformable. un solide déformable إلا خديت واحد دو بوين و au cours du temps شنو كنلقى لا ديستانس ما بقاتش هي بحال تكون هكذا، يكون واحد لو سوليد هكذا من بعد جبدته مثلا ياك كيتجبد لحقا سوليد ديفورمابل. مثلا الأ راه هنا والبي راه هنا، جبدته ولات أ هنايا و بي هنايا. دونك واش هاد لا ديستانس هاد لا ديستانس هي هادي؟ نو ماشي هي. علاش؟ لأن سوليد ديفورمابل. لا ديستانس أ بي هادي هي لا ديستانس ديفيرون دو كونستانت ماشي كونستانت. إذا هذا هو solide indéformable. solide راه عرفنا شنو هو un solide. un solide est un ensemble de points matériels ياك. indéformable c'est-à-dire que la distance entre deux points quelconques du solide reste constante au cours du temps. On va passer pour une notation soit deux solides SI et SJ en mouvement l'un par rapport à l'autre, et A, point quelconque. La vitesse de A appartenant à SJ
par rapport à SI est noté. Donc هنا خصنا نوتيو هاد la vitesse. هاد la vitesse de A appartient à SJ par rapport à SI. خصكم تعرفوا كيفاش تكتبوه. كتكتبوا هكذا la vitesse de A qui appartient SJ par rapport SI. يا إما تكتبوها بهاد الطريقة ياك، يا إما تكتبوها بهاد الطريقة la vitesse de A. إن الكتابة خصكم تعرفوه SJ SI. وكيفاش كتقراوها la vitesse de A appartenant au solide SJ par rapport au solide SI. ou bien تكتبوها بهاد الطريقة la vitesse de A IJ par rapport à I. راكم عارفين بلي هي la vitesse de A appartenant à J plus par rapport à I. واحد la remarque, on peut considérer virtuellement qu'un point appartient à un solide, c'est-à-dire واحد le point ياك في la réalité n'appartient pas à un solide. ياك مثلا هذا هو le solide SI وهذا le solide SJ, d'accord. Bien sûr, lorsque je parle d'un mécanisme, je parle d'une liaison. ياك خاص تكون ضروري واحد لا liaison كتجمع بيناتهم. المهم ماشي سوقنا فيهم. عندي واحد لو بوين A هنايا. A راه appartient ل SI ياك، ولكن واش A appartient ل SJ؟ non. Mais je peux faire هاد يعني كنحسب مثلا la vitesse de A appartient SI par rapport à SJ. صحيح هادي. Mais on peut virtuellement qu'un point appartient à un solide. يعني نقدر نعتبر بلي أن A appartient SJ par rapport à SI. واخا virtuellement. شنو كتساوي هادي؟ كتساوي موها la vitesse de A appartient SI par rapport SJ. إذن كل هذا ما يتعلق بهاد الانترودكسيون ديال الكور ديال لا سينيماتيك دي سوليد انديفورمابل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم. شكرا على تتبعكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.